সংকল্প সিদ্ধিৰ বাবে যে সমাজৰ শক্তি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভালদৰে বুজি পাইছে। এইকাৰণে তেওঁ জনপ্ৰিয় কাৰ্যসূচী মন কী বাতৰ জৰিয়তে সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ বাবে জনসজাগতাৰ নেতৃত্ব দিছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সময়ে সময়ে দিয়া আহ্বানৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱ বহুবাৰ স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। যেতিয়া স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱক স্মৰণীয় কৰি তোলাৰ সুযোগ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁ হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ আহ্বান জনাইছিল। ই এক গণ আন্দোলনত পৰিণত হৈছিল। ঘৰে ঘৰে, পথে ঘাটে, গাঁৱে গাঁৱে তিৰংগা পতাকাৰ লহৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী পৰ্যন্ত সমগ্ৰ দেশেই তিৰংগ পতাকাময় হৈ উঠিছিল। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ মতে 2022 চনৰ 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টৰ ভিতৰত 6 কোটি মানুহে ত্ৰিৰংগা পতাকাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চেলফি আপলোড কৰিছিল। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী, সামাজিক সংগঠন, যুৱক যুৱতী বা বয়োজ্যেষ্ঠ, বিশিষ্টই হওক কিংবা সাধাৰণেই হওক, সকলোৱে ইজনে সিজনক ত্ৰিৰংগ পতাকা উত্তোলনৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰা দেখা গৈছিল। সকলো ঠাইতে ত্ৰিৰংগা পতাকালৈ সমাৱেশ, প্ৰভাত ফেৰী আদি উলিওৱা হৈছিল। लोगों ने तिरंगा अभियान के लिए अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी निकाले, जैसे युवा साथी कृष्णिल अनिल जी ने। अनिल जी एक पजल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक आर्ट तैयार की है। कर्नाटका के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा पकड़कर अनूठा दृश्य प्रस्तुत किया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिधाली पुखरी वार मेमोरियल में तिरंगा फहराने के लिए अपने हाथों से 20 फीट का तिरंगा बनाया। পতাকা সংহিতা সলনি কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলনৰ নিয়মসমূহ শিথিল কৰা হৈছিল। এই অভিযানে কেৱল জনসাধাৰণৰ মাজত দেশপ্ৰেমৰ অনুভূতি শক্তিশালী কৰি তোলাই নহয়, ইয়াৰ লগতে ভাৰতীয় স্বাধীনতা সংগ্ৰাম, ইয়াৰ নায়ক আৰু ত্ৰিৰংগাৰ কাহিনীসমূহ অৱগত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। এই সময়ছোৱাত প্ৰায় 500 কোটি টকাৰ পতাকা বিক্ৰী হৈছিল। We are very, very proud that we are part of this, Har Ghar Tiranga campaign, and every employee of Shahi, they are very, very excited that they are, contributing to the nation. तो आपको लोगों में अलग ही उत्साह दिखेगा, उत्साह के साथ बड़े ही, they are contributing. बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ। और गर्व इसलिए है कि हमें ये मौका मिला है बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारी शान है। হৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযানৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ অনুভূতি জাগ্ৰত হৈছিল। মানুহেও ইয়াক হৃদয়ংগম কৰিছিল। এয়া যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছিল এনে নহয়। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। মন কী বাতৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণক ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ সৈতে সংযুক্ত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক সজাগ কৰিও আহিছে। দৰাচলতে মন কী বাতৰ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আজিলৈকে বহুতো জনসজাগতা অভিযানত ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে।
জল সংৰক্ষণ আৰু প্ৰচাৰৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ অমৃত সৰোবৰ অভিযানো ইয়াৰ এক অনন্য উদাহৰণ। অমৃত সৰোবৰ হৈছে পুৰণি আৰু পৰম্পৰাগত জলাশয়সমূহ পুনৰুজ্জীৱিত কৰি ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰৰ উন্নয়ন আৰু বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ এক অনন্য কাৰ্যসূচী। हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले जल और जल संरक्षण का महत्व समझाया गया है। जब ये ज्ञान हम आज के संदर्भ में देखते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं, लेकिन जब इसी ज्ञान को देश अपने सामर्थ्य के रूप में स्वीकारता है तो उनकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। देखते ही देखते अमृत सरोवर का निर्माण एक जन आंदोलन बन गया है। মন কী বাতৰ আটাইতকৈ বিশেষ কথাটো হ'ল যে এই কাৰ্যক্ৰমত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সাধাৰণ লোকসকলৰ বিষয়ে কয়, সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ শক্তিৰ প্ৰতি বিশ্বাস শক্তিশালী কৰে। मैं 12वीं क्लास के बाद से तालाबों की साफ सफाई के लिए मैं काम करता हूँ। जो तालाब पहले अच्छे थे लेकिन धीरे धीरे कूड़ा घर बनते चले गए, उनको वापस से अच्छा तालाब बनाने की कोशिश में लगा हूँ। फिर 2021 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस काम का जिक्र किया। मैं भी आश्चर्यचकित था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कैसे छोटी सी मुहिम के बारे में भी उनको पता चला। उसके बाद ये एक तरह से पूरे देश में ये काम फैला। সেয়েহে যেতিয়া অমৃত সৰোবৰৰ কথা আহে, ইয়াতো তেওঁ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সৰু গাঁওসমূহত অমৃত সৰোবৰক লৈ সম্পন্ন হোৱা বৈপ্লৱিক কাম কাজসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। সেয়া লাগিলে তেলেংগানাৰ এখন গাঁৱৰ উদাহৰণেই হওক বা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুন্দেলখণ্ডৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ উদাহৰণেই হওক অথবা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰামপুৰৰ অমৃত সৰোবৰেই হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এইবোৰ কথাৰে মন কী বাতৰ শ্ৰোতাসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के एक साथी रोहन काले हैं। वो महाराष्ट्र के सैकड़ों स्टेपवेल्स यानी सीढ़ी वाले पुराने कुओं के संरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। আনকি অমৃত সৰোবৰ অভিযানৰ পূৰ্বেও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতত পুৰণি জলাশয়সমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণৰ দিশত জনসজাগতা অভিযান চলোৱাৰ কথা কৈ আহিছিল। ইয়াত কেচ দ্য ৰেইন, পানীৰ প্ৰতিটো টোপাল বচোৱাৰ আহ্বান আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। কেৱল সেয়াই নহয়, इससे जो है हमारे गांव का वाटर लेवल बढ़ा है। हमारे गांव में एक फसल हुआ करती थी, मेड़बंदी के द्वारा बरसात का पानी रुकने लगा तो उस खेतों में जो है धान भी पैदा होने लगा और पैदावार भी अच्छी हुई। गांव का किसान खुशहाल हो गया और पानी का भी वाटर लेवल बढ़ा। কুঁৱা বা বৰিয়াসমূহ আমাৰ দেশতো পানীৰ এক পৰম্পৰাগত উৎস হৈ আহিছে। এহাতে এইবোৰ প্ৰাকৃতিক পানী সংৰক্ষণৰ আৰ্হিৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল, আনহাতে এইসমূহৰ মাজত সামূহিকতাৰ এক অনুভূতিও নিহিত হৈ আছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই পৰম্পৰাগত পানীৰ উৎসসমূহৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে জনসজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে আৰু মন কী বাতৰ জৰিয়তে এই সংকল্প সিদ্ধিও কৰে। তেওঁ প্ৰায় গুজৰাটৰ পাটনৰ ঐতিহাসিক ৰাণী কী ভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰে, উদয়পুৰৰ সংৰক্ষিত চুলতান ৱাৱৰীৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু আমি কেনেকৈ পানী সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু পুৰণি পদ্ধতিৰে কেনেকৈ পানীৰ সংৰক্ষণ, পানীৰ সংবৰ্ধন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে দেশবাসীক জনাই আহিছে। जब हम काम करते थे 40 साल पहले से तो हमें कोई देखता नहीं था, लेकिन आज जब उनके भाषण सुनते हैं नरेंद्र मोदी जी का तो वो पानी पे बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो वो जब बोलते हैं तो सच में उनको ग्राउंड स्तर का नॉलेज है, पानी का नॉलेज है, धरती का ज्ञान है और मैंने उनको कई दफ़े सुना है तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो हम काम तो करते ही थे, 100 गाँव तक काम करते थे, लेकिन अब हमें लगने लगा है कि पूरे देश में काम करना है।
पहले भी कुछ स्टेट से लोग आते थे, पर अब जो है सभी इलाके में हमें जाकर के ये यात्रा शुरू करनी है, पानी का काम शुरू करना है, पूरे भारत को पानीदार और पर्यावरणदार बनाना है हमें। ये हमारी जिम्मेदारी आ चुकी है और हम इसको करेंगे। পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতিৰ বাবে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বিশ্বৰ বাবে এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান। যদিও গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিটো ভাৰতৰ অংশ উন্নত দেশসমূহতকৈ যথেষ্ট কম, তথাপি এক দায়িত্বশীল দেশ হিচাপে ভাৰতেও এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এই উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক প্ৰচেষ্টাটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে, আনকি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতৰ জৰিয়তেও জনসাধাৰণক পৰিৱেশ অনুকূল জীৱনশৈলী গ্ৰহণৰ মন্ত্ৰও প্ৰদান কৰিছে। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ रहे उत्साह को देखकर बहुत ही खुश हूं। कुछ दिन पहले ही भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित मिशन लाइफ को भी लॉन्च किया गया है। मिशन लाइफ का सीधा सिद्धांत है ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल को बढ़ावा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। मेरा आग्रह है कि आप भी मिशन लाइफ को जानिए, उसे अपनाने का प्रयास कीजिए। ভাৰতৰ দৰে এখন উন্নয়নশীল দেশৰ বাবে পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য বজাই ৰখাটো এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান। প্ৰযুক্তি আৰু বিত্ত দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে ভাৰসাম্য বৰ্তাই ৰাখি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতত সদায় সেউজ শক্তি অৰ্থাৎ নৱীকৰণযোগ্য শক্তি ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে সৌৰ শক্তিৰ কথা কৈ আহিছে, ভাৰত সেউজ শক্তিৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ কথা কৈ আহিছে। सूर्यदेव का ये वरदान है सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है और भारत के लिए तो सूर्यदेव सदियों से उपासना ही नहीं, जीवन पद्धति के भी केंद्र में रह रहे हैं। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। গছ ৰোপণ, প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰা, বিদ্যুৎ সঞ্চয় কৰা, LED বাল্বৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ দৰে প্ৰকৃতি অনুকূল আচৰণক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাত কাৰ্যসূচীত বহুবাৰ জনসাধাৰণক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে আৰু সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনীসমূহ শ্ৰোতাসকলক অৱগত কৰি আহিছে। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बेंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। বন ৰক্ষা, বন্য সম্পদৰ সংৰক্ষণ, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক অতিকে বৃহৎ অভিযান। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতক পৰিৱেশ মানচিত্ৰত এক আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আৰু মন কী বাতৰ জৰিয়তে এই বিষয়সমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছে। শেহতীয়াভাৱে নামিবিয়াৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশৰ পালানপুৰ কুনলৈ অনা চিতাবাঘকেইটা আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এক ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে। 70 বছৰৰ পিছত ভাৰতলৈ চিতাবাঘ উভতি আহিছে। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। যোৱা 9টা বছৰত দেশত বহুতো অসম্ভৱ কথা সম্ভৱ হৈছে।
এই ক্ষেত্ৰত মন কী বাত কাৰ্যসূচীয়ে সজাগতা বা ক'বলৈ গ'লে সামাজিক ভূমিকা আৰু ইয়াৰ অৱদানক শক্তি প্ৰদান কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য শক্তিশালী কৰিবলৈ মন কী বাতৰ মঞ্চখনকো ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। भारत की संस्कृति, हमारी भाषाओं, हमारी बोलियां, हमारे रहन सहन, खान पान का विस्तार, ये सारी विविधताएं हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत को यही विविधता एक करके रखती है, एक भारत শ্রেষ্ঠ ভাৰত বনাती है। কলা, সংগীত, সাহিত্য উৎসৱ আৰু বিভিন্ন পৰম্পৰাৰ সংমিশ্ৰণ হৈছে সংস্কৃতি আৰু সাংস্কৃতিক দিশসমূহ হৈছে ৰাষ্ট্ৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰধান সূত্ৰ। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, यानी कि साहित्य संगीत और कला के बिना अगर मनुष्य है तो वो पशु समान है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति कही गई है, बस उसी को आगे लेकर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो 5 प्रण दिलवाए थे उन्होंने सबसे पहले प्रण ये था कि हमारी विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। तो ये विरासत पर हम गर्व करना हमारी नई युवा पीढ़ी को सिखा रहे हैं, और यही कलाएं जो आत्मसात करके युवा शक्ति अपने कलाओं को प्रोत्साहित करके अपनी कलाओं को आगे ले जा रहे। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगी कि हम जैसे छोटे से कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और कला की दिशा में जब हम नया कुछ करना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। দেশৰ বৰ্ণাঢ্য ৰূপটোক লৈ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মনত গৌৰৱৰ অনুভূতি থাকিব লাগে। তেওঁলোকে দেশৰ প্ৰতিটো পৰম্পৰাক সন্মান কৰা উচিত আৰু ভাষা আৰু পৰম্পৰাৰ বাধ্যবাধকতা এৰি ইয়াক হৃদয়ংগম কৰা উচিত। এয়া হৈছে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ উদ্দেশ্য। একতাৰ সংকল্পক জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মন কী বাত আকৌ এবাৰ মাধ্যম হৈ উঠে। দেশৰ বিভিন্ন সংস্কৃতিক সহজ আৰু সৰলভাৱে আলোকপাত কৰাৰ বাবে কুম্ভমেলা হৈছে আটাইতকৈ উজ্জ্বল উদাহৰণ, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াক মন কী বাতত প্ৰভাৱশালী ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে। कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। ভাৰতৰ একতা ইয়াৰ সংস্কৃতিত নিহিত হৈ আছে। দৰাচলতে ভাৰতৰ সংস্কৃতি ইমানেই শক্তিশালী এনাজৰী যে ই আমাৰ সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনকে বান্ধি ৰাখিছে। সেয়া লাগিলে কুম্ভমেলাই হওক, য'ত এখন ক্ষুদ্ৰ ভাৰতৰ প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেয়া লাগিলে উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ আৰু পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বিয়পি থকা আমাৰ তীৰ্থস্থানসমূহেই হওক, 12 জ্যোতিৰ্লিংগ বা শক্তিপীঠসমূহেই হওক। কেৱল এয়াই নহয়, আমাৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ আৰু মেলাসমূহো ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰো বাহক। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐক্যৰ এই যজ্ঞত দেশবাসীক সংযুক্ত কৰিবলৈ এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ মন্ত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু মন কী বাতত এই আহ্বানক মঞ্চ হিচাপে গঢ়ি তোলে। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में समय के साथ स्थिति परिस्थितियों के अनुसार अनेक परंपराएं विकसित होती हैं। यही परंपराएं हमारी संस्कृति का सामर्थ्य बढ़ाती हैं और उसे नित्य नूतन प्राण शक्ति भी देती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारे देश को मजबूती देती है। हम जब एक दूसरे के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो एकता की ये भावना और प्रगाढ़ होती है। সেয়া লাগিলে 700 বছৰৰ পিছত পশ্চিমবংগৰ ত্ৰিবেণীত অনুষ্ঠিত কুম্ভমেলাই হওক বা গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ ওচৰত অনুষ্ঠিত মাধৱপুৰ মেলাৰ বৰ্ণনাই হওক,
যিখন মেলা দ্বাৰকাধীশ কৃষ্ণ আৰু দেৱী ৰুক্মিণীৰ বিবাহৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ৰুক্মিণী দেৱী যিটো অঞ্চলৰ ৰাজকুমাৰী আছিল, সেইটো অঞ্চলক আজিকালি অৰুণাচল প্ৰদেশ বুলি কোৱা হয়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ এই আশ্চৰ্যকৰ মিলনৰ বিষয়ে মন কী বাতত বিতংভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁ দেশবাসীৰ সন্মুখত এক ভাৰত আৰু শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ এক জীৱন্ত উদাহৰণ উপস্থাপন কৰে। एक सप्ताह तक चलने वाले माधवपुर मेले में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के आर्टिस्ट पहुंचते हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े कलाकार पहुंचते हैं और इस मेले की रौनक को 4 चांद लग जाते हैं। एक सप्ताह तक भारत के पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों का ये मेल, ये माधवपुर मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर मिसाल बना रहा है। দেশক একত্ৰিত কৰাৰ মন্ত্ৰই হওক বা দেশক সেউজীয়া কৰা আৰু সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰাৰ আহ্বানেই হওক, জীৱনদায়িনী পানী বচাবলৈ জনসাধাৰণক জড়িত কৰিবলৈ অমৃত সৰোবৰ মিছনৰ শুভাৰম্ভই হওক বা পৰিৱেশ অনুকূল জীৱনশৈলী গ্ৰহণৰ বাবে মিছন লাইফ আৰম্ভ কৰাই হওক, নতুন ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই সকলো পদক্ষেপকে মন কী বাতেই এক নতুন শক্তি, জনসাধাৰণৰ সামূহিক প্ৰচেষ্টাৰ শক্তি প্ৰদান কৰিছে।